विकास परिषद तरफ तृतीय वार्षिक उत्सव पालन करा जाउछि। एही अवसर रे आम सहित मंचरे उपस्थित अछंती आम समस्तंकर प्रिय ओडिशा विधानसभा बाचस्पति तथा आम मानकर मार्गदर्शक सम्मान्या सुरमा पाढ़ी महोदया मंचरे उपस्थित अछंती जगतसिंहपुर लोकसभार सांसद एवं सबुबेले जे जगतसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र तथा विशेष भाव में पारादीप विकास सहित विभिन्न समस्या सहित निजक सबुबेले लोक सहित रही समाधान करने सबुबेले चेष्टा करती आम समस्त प्रिय सांसद सम्मान्य विभू प्रसाद तराई महोदय मंचरे उपस्थित अच्छा मान्यवर विधायक लोकप्रिय विधायक एरसोमा बालिपुदार विधायक श्री शारदा प्रसन्न जेना महोदय मान्यवर विधायक तिर्तोल युव नेतृत्व श्री रमाकांत भोई महोदय मंचरे उपस्थित अच्छा आमर ये अनुष्ठान सभापति श्री अजय कुमार दास महाशय साधारण संपादक श्री सौभाग्य राउतराय महाशय एवं जे ये कार्यक्रम मुख्य संयोजक जहाँकर ये जो ये कार्यक्रम विशेष भाव में सफल होगा जाऊँगी बहुत अवदान कहले अत्युक्ति हम ना मुख्य संयोजक श्री सूर्य महांती महाशय एवं मंचरे तले उपस्थित अच्छा आज ये कार्यक्रम में पूर्वतन मंत्री वरिष्ठ नेता श्री रघुनंदन दास महोदय उपस्थित समस्त विशिष्ट व्यक्ति विशेष माने गुरुजन माने मातृशक्ति युवक भाई माने एवं आम जिलार उपस्थित समस्त उपस्थित वृंद समस्त को मोर आज नमस्कार एवं शुभेच्छा शुभकामना। आज निश्चित भाव में आज ये उपस्थित रहिबा ये तृतीय वार्षिक उत्सव जगतसिंहपुर विकास परिषद मो पाई एक सौभाग्यर विषय। राजधानी भुवनेश्वर में बसवास करुवा जगतसिंहपुर जिलार आदिवासी माने जो परिकल्पना करते ये जगतसिंहपुर जिला विकास परिषद गठन करने एवं ताकू परिकल्पना करी खाली वार्षिक उत्सव पालन नुह जमी सूर्य भाई ये कहते विभिन्न कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम को हाथ को नहीं निजर दायित्वबोधर परिचय देते प्राकृतिक विपर्यस्त समय रिलीफ बंटन करवा हो रक्तदान शिविर आयोजन करवा हो मासिक प्लांटेशन कार्यक्रम करवा हो एवं जिलार विभिन्न विकासमूलक काम अवदान जदि आम देखा जिले में रक्त भंडार कथा हो कि नवोदय विद्यालय एवं रेलवे टिकेट सेंटर करने अवदान निश्चित भाव में विकास परिषद अवदान सामिल अच्छी एवं एबे सूर्य भाई कहते मागणार रोगी मानू विभिन्न सुविधा जोगे देवारे विकास परिषद दायित्व नहीं ये कार्यक्रम को आगू को बढ़ुची एवं विभिन्न वर्गर लोक मैंने सहयोग कर धन्यवाद दूसरी कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। बंधुगण सांसद प्रभु जगतसिंहपुर जिलार पश्चिम अंचल नूतन भाव विधायक मो सान भाई शारदा एवं उत्तर विधायक जहाँ को कहली मो विधायक भी एक्चुअली मो गाँव से कोलर कि संपद हूँ मो विधायक तारा देवी मंच सम्मुखें बसुवा जिलूर आसुवा अनेक संख्यार भुवनेश्वर रोकवा मोर समस्ते मान्य गण्य जगतसिंहपुर जिलार विज्ञ भाई भाई आम जिलार गोटे स्वतंत्र परिचय आमको मिले से आज जन को मन पकड़ पड़ो स्वर्गत विष्णुचरण दास चेष्टा जगतसिंहपुर जिला गठन हुए आगुरी आम कटक जिला भितर हजि जाऊँ आम निज स्वतंत्र परिचय पाइले जगतसिंहपुर जिला को प्रतिनिधित्व करते बहुत बड़ बड़ नेता माने जो माने कि
ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମରିକ ବିଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାମୋଦର ରାଉତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଅନେକ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଦାନ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। এই জিলা গঠন হওয়া পরে ସବୁଠୁ ବାବୁଲି ଆମ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଭାଇ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ এই ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେଲା ପରେ ପରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲା। ମହାବାତ୍ୟା 99 ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟା, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆଜି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ କି ସେଇଦିନର ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଆଜିକାର ଜଗତସିଂହପୁର ଯେଉଁଠିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସମ୍ପଦ ଅଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ହିସାବରେ ବିଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଦୁଇ MLA ଅଛନ୍ତି, সেই দিনରୁ ଆଜିକା ଜଗତସିଂହପୁର କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜି ଫେରେ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଠିଲେଣି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଜାଡ଼ି ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ କରିବା, ସଜାଡ଼ିବାରେ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି, ବହୁ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମହାବାତ୍ୟାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରରେ ଥିଲେ। ସେଇ ମହାବାତ୍ୟା ଲାଗି ଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେ ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୋଧେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦଳକୁ ଆଜି ଗର୍ବର ସହିତ କହିବି, ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ଆଜି କିଏ ଗଢ଼ି ତୋଳିକିରି ଏପରି ମଜବୁତ କରିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ସାହସ କରିକି ପାଠ ଦିଅନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଶପଥ ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ମୋର ଭାଇମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ରଖିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଗଢ଼ି ତୋଳି ହେଇ ପୃଥିବୀର ମାନଚିତ୍ରରେ ଆଜି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସାହି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅନେକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ କିଛି ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି।